नेक्स्ट असेंब्ली इलेक्शना पयलीं एक असेंब्ली सेशन मेळटा मॉन्सून सेशन कितले दिसाचो आसपाक जाय कितें डिमांड गेल ते फावट असेंब्ली सेशन जो आसलो तो असेंब्ली सेशन कटेल केलो एकूच दीस दवरलो आनी एक मोठो सेशन म्हटल्यार वर्साचो लास्ट सेशन म्हणूंक शकता इलेक्शनाच्या पयलीं हो लास्ट सेशन आसूं शकता सो आतां करतले करचे ना तेजेर प्रश्न चिन्ह आसा कित्याक अजून पर्यंत आमकां समन कांय करूं ना पण आमचो डिमांड जो आसा तो क्लियर आसा एटलिस्ट 20 दिसांचो तरी सेशन आसपाची गरज आसा कित्याक गोंयांत आतां सद्याक इतले इश्यू जाल्ले आसा ते सुटावेच जायना आनी गेले ते 6 म्हयन्यान जे इश्यू जाले ते 6 म्हयन्यांतले इश्यू वाडत चल्ल्या तेच्या पयलूचे इश्यू आनी आतांचे इश्यू सो हेका लागून एटलिस्ट 20 डेज मॉन्सून असेंब्ली सेशन हे जावपाक जाय जितून गोंयकारांचे जितले विशय आसा ते विशय मांडून सरकारा कडेन जो सोल्युशन आसा ते दिवपाक करपाक जाय कित्याक आयचो सरकार जो आसा आयज रिणांनी बुडला आनी हे रिणां जी आसा ती रिणां फारीक जायना तेच्या वयर आनीक रिणां जाता सो हे परिस्थितीन आनी जे सद्याक गोंयांत चल्लेलें आसा ती परिस्थिती पळोवंक गेल्यार आमकां एटलिस्ट 20 दीस तरी जाय हे सेशन फुडें व्हरपाक कित्याक गेले ते सेशनूय कटेल गेले आनी एकूय सेशन ह्या वर्सा जावना सो तुमी म्हणजे गव्हर्नर कडेन बीन हेच्या खातीर एप्रोच बीन जातले हय आमचो मेमोरेंडम आसा पळय आतां बीएसी मिटींग केन्ना केन्नाय घालतले आनी गव्हर्नराकूय एक मेमोरेंडम आमी बरयतले जे हितून आमी डिमांड करतले एटलिस्ट मिनिमम 20 डेजाचो सेशन करचो आतां नॉर्मली कितें आसतलें गेले ते फावट ते सेशन तुमी पळयलां रोखडेंच कटेल केले ते फुडें पासून व्हरपाक दिवना सो अशें सेशन जाय मिन्स असो समज डेमोक्रेटीक वेन आमकां अधिकार मेळपाक जाय आतां आमी ऑपोजिशनाचे आमदार आसा ऑपोजिशन आमदारांक अधिकार मेळपाक जाय की आमचे प्रश्न जे लोकांचे प्रश्न आसा ते मांडपाक थंय मेळोंक जाय तुम्ही पळयतात GNH दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद कण कण में पंचामृता रग रग में पंचामृता तन मन में पंचामृता देश भर में पंचामृता घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु शुद्ध भी स्वाद भी सेहत भी पंचामृता खाओ हेल्थी जियो।